Tanim. Over naman sa paano. Grabe naman yung ilaw niyan. Ganyan. Yan lang. Easy ka lang. Yan. Init eh. Kaya pa Maria Clara. Kaya pa. Kaya pa. Sige, mag Maria Clara ka pa. Yan. Sabi naman sa para Maria Clara. Ikaw na nga. Hindi naman video to eh. Sena. Ginawa mo namang Miss Universe, te. Hindi ganyan talaga yun, ma. Para ka lumulutang. Para ka lumulutang na. Dito lang kasi banda. O yung inis bilis ang Ay, sorry. Kasi dyan lang banta. Okay. Kunwari pala ka niya. Yan. See? Leche. Okay. Matatawa na lang bigla eh. balik kasi ako to. Leche. Para ka talagang lumulutang. Wait lang. Ah! Warm up. Masarap, manlulusan.